एसी आइला हाँ पा को कंपनी सोल्टास कंपनी ମୁଁ କାଲି କହିଲି ସେ ଆଜି ଧରିକି ଆଇଲେ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ଲୋ ମା ମାଂସ ତରଳି ଯିବ ମଣିଷର ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଆମ ରୁମ୍ରେ ଲଗେଇଦେବି ଉଠା ଚୁଲି ସେ ଭିତରକୁ ଧରି ପଳେଇବି ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରିବି ଆଟାଚ୍ ପାଇଖାନା ଅଛି ସେଇଠି ସେଇଠି ଖାଇବି ସେଇଠି ହଗିବି ସେଇଠି ରହିବି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବିନି ମୁଁ ଓ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖାହେବା तांकर ना एबे एसी आसिला मु बस देखुथि एसी मैं तारी को पाई पाखरे पैसा नहीं आड़े चढ़ी कणा कि पवन सु सु जाउची एक काम करूँ से पवन में पट्टी पारिक शोई पड़ू एसी भाया फिल दब मैं तारी को पाई जोड़ी जहाँ देखला खाली कहूँ आण 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 हाँ अमिता कौन करचु ଏଇ ଆମର ଏସି ଲାଗିଥିଲା ତ ମୁଁ ବସିକି ଦେଖୁଛି ଆଉ अल तुम एसी नहीं आसिल तुम चाड़ घर ତୁ ଜାଣିନୁ ଲୋ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପରା ଅଲଗା ଫାଣ୍ଟାସି मो समय भी अलग फांटासिल राति 2टार उठी कहबे टिके चाउमिन कल करके दउची राति 3टार उठी कहबे टिके चिकेन हैदराबादी कल करके दउची आ मो बेल को कथा आसिले एसी टिके आनी दउन गांडी फाटुची हे प्रभु अलग लोकटा कथा करदला मते तू आगे रखे